Natuyo langis, oh. Ubus langis ni Angel. Kinain yung langis, oh. See the piston. What happened to the piston? Souvenir. O, souvenir. Oh, yung medalya. Galing yan sa Bicol. From Bicol. Sana, oh, Raprojo. Raprojo. Ikaw pa nagdala ng tamo, rap road siya. Pati pisto mo yan. Tinatama yung kayo. Junior. The mechanic. The doctor. Junior. The doctor. Pisang bago. Yung bago naman ka rin. Dambalam tambak yan gabon. Soy. The doctor. The dentist. The nurse. The chief nurse. Soy. Chief nurse. The nurse. The nurse. The nurse. Namiron ang. The miron. The piston. The miron. The amuyong. Silapia. Tamamang. Kita baba. At tumengan. Win pala eh. Okay na. Hoy, tingnan ako ha, metong. Pag namin mamimikay, may nga ako lang. Siyempre, Coke. Si Chip. Chip, smile ka muna para sa YouTube. Oh, abay. Para YouTube. Oh. Huh. Ito po yung kay may tatlong klaseng ulam. Pangi, ano lang to? Bicol Express saka ano, Robo. Ito yung ano, specialty, yung ano, yung ginata. Alright. Palutala kami nga YouTube din. Sabihan mo. Mio, ali ba biya tayo karang Pampanga. Ayun na. Gawa ka to. Ali ba to si project day aparte kay Pampanga, party ta getang ngayta mo. At least Bicol Express. Salam ka dyan, boss. Compression mo pero diliya ka. Oh, mag-meeting la. Mag-meeting na. Mag-meeting la ho. Matogits na, matogits na. Oh, natayada bakal. Oh, ito po yung the nurse. The nurse. The Kayas boy. Nurse. Nurse. Dumping na. Kaya nakasoy? The patient. Oh, ito yung patient. Ang pasyente. Ang pasyente. Oh, Jel. Pangarap ka ba? Itong paparin niya lang gabi na. Isa-isa pa. Ay, ninalo yun eh. Boss, butcher. Oh, doktor. Peace, peace. Ano ba yung meto? Tomato. Yan lang pwede yung pala ko. Kaya pa kaya kayo eh. Peace, man. Pagyo na kanya po. Pack you lang sa kanya. Bata, mamuli kita makanya pensan. Di ba na tabi ba? Narinig ko. Bato na ito. Dalawat iba. Wala pa nung kayo. Tingnan.